رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ 24ویں پارے کا تعارف، اس کے اندر آپ کو سورہ زمر کنٹینیو ہوگا، سورہ غافر ملے گا اور سورہ فصلت۔ سورہ زمر، اس کے اندر اہل علم نے تقریباً 28 یونٹس بتائے ہیں۔ تو یونٹ نمبر 1 سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے لے کے 37 میں مشرکین کو کس طریقے سے دھمکی دی گئی ہے اور اسی طرح مومنوں کو جو وعدہ کیا گیا اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ زمر یونٹ نمبر 2 میں سورہ زمر کی آیت نمبر 38 سے 40 میں مشرکین گمراہ ہو گئے اور اسی طریقے سے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکیاں دی وہ بتایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 24ویں پارے کا یونٹ نمبر 3 سورہ زمر کے آیت نمبر 41 سے 48 میں بتایا جائے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اس میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جو نیند کا سسٹم دیا اس پر تم غور کرو، اگر یہ ایک نیند نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 4 سورہ زمر کے آیت نمبر 49 سے 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان خوشی میں اور غم میں کتنا بدل جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ توازن میں رہنا چاہیے۔ یونٹ نمبر 5 سورہ زمر کے آیت نمبر 53 سے لے کے 59 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ اللہ کی طرف، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جتنے بھی گناہ کر لیے ہو، اسراف ہو گیا ہے، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے تیار ہے، لیکن غرغر موت آ جائے اور سورج اگر مغرب سے نکل جائے تو پھر توبہ نہیں ہوگی، اس سے پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ فرعون ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا لیکن کہا یہ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 6 سورہ زمر کے آیت نمبر 60 سے لے کے 67 میں قیامت کے دن لوگوں کے کیا حالات ہوں گے اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے واضح انداز میں شرک کرنے سے روکا جا رہا اور کہا جا رہا کہ شرک کریں گے تو اعمال تباہ ہو جائیں گے، تو ہما شما کا کیا خیال ہے؟ تو لہذا شرک کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کا کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دیں گے، تو لہذا بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے۔ یونٹ نمبر 7 سورہ زمر کی آیت نمبر 68 سے 70 کہ یہاں پر سور پھونکنے کا ذکر ہو رہا ہے، تب سور 2 ہے یا 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ نفخۃ الصاق، پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ جو چمک جائیں گے، جیسے اچانک ان کو گویا کہ ایک بے ہوشی، اس کا اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پر لوگ مر جائیں گے، پھر اس کا اور ایک سور پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہے دوبارہ قیام کریں گے، دوبارہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو معاملہ ہے۔ بعض علم کہتے ہیں کہ 2 ہی ہیں، ایک سور اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ پہلے چمکیں گے، اس میں مر بھی جائیں گے، اتنی لمبی دیر تک وہ چلتا رہے گا، اور ایک سور میں ہے کہ لوگ اٹھیں گے۔ تو لہذا اس سمجھ الگ الگ طریقے سے اپروچ ہے سور کو سمجھنے کے بارے میں نے دونوں بھی آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ یونٹ نمبر 8 میں سورہ زمر کے آیت نمبر 71 سے لے کے 75 میں وہ مشہور آیتیں ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے استقبال کرتے ہیں بروں کا اور اچھوں کا، بروں کا جو ہے جہنم کی طرف اور اسی طریقے سے اچھوں کا جنت کی طرف۔ مآل الاشقیاء والسعداء، کہ جو لوگ برے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا، جو اچھے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا بتا دیا گیا۔ 24ویں پارے کا یونٹ نمبر 9 میں سورہ غافر کے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 میں مقدمہ ہے کہ مشرکین عقلی اعتبار سے کافی حرکت میں ہیں اور ان کی چلت پھرت کو دیکھ کر اے اللہ کے نبی، اے مومنین، تم دھوکے میں نہیں آنا کہ دیکھو ان کو کیا مال مل رہا ہے، دیکھو کیا ان کے پاس جائیداد ہے، ایسا دیکھ کر تم اپنے ایمان کو کمزور مت ہو جانا۔ یہ کچھ دنوں کی حرکت ہوتی ہے لیکن اینڈ میں ہمیشہ مومن دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔
यूनिट नंबर 10 24वें पारे के यूनिट नंबर 10 सूरह जुमर, सूरह गाफिर यानी सूरह मोमिन, सूरह गाफिर एक ही सूरत के दो नाम हैं। तो सूरह गाफिर की आयत नंबर 7 से लेकर 9 में बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों की मदद होती है और उनको फरिश्ते दुआ करते हैं नाफरमानों के मुकाबले में। यूनिट नंबर 11 में सूरह गाफिर के आयत नंबर 10 से लेकर 12 में बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुशरिकीन का अंजाम होगा और कैसे वो नादिम होंगे। और इसी तरीके से यूनिट नंबर 12 में सूरह गाफिर के आयत नंबर 13 से लेकर 17 में बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के सिफत तकादा करती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के अकेले की बात की जाए, कि अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे रूह को डालते, कैसे अल्लाह ताला अर्श के मालिक है। सब चीजें, ये सिफतें जब पढ़ते रहेंगे तो हर सिफत, जैसा कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर अल अब्बाद ने अपनी किताब में कहा फ़िक़्हुल अदिया वल अस्कार में कि अल्लाह के नाम और सिफतों पे गौर कीजिए तो ये सब रीजन है कि ये सब आपको खींच कर लाते हैं तौहीद उलूहिया की तरफ। रुबूबियत अस्मा सिफत, रुबूबियत और अस्मा सिफत जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको खींच कर लाएंगे कि तौहीद उलूहियत आपकी खालिस होनी चाहिए। तो असल मकसद नबियों का सबका आखिरी में ये होता है उलूहियत की तरफ ले जाना, पूरी कौम को रुबूबियत और अस्मा सिफात की तरफ नहीं ले जाना बल्कि उलूहियत की तरफ लेकर आना। ये है बैतुल क़सीद, ये है असल मंजिल, उसी पर नजात होने वाली है। यूनिट नंबर 13 सूरह गाफिर के आयत नंबर 18 से 22 में क़यामत का जो मरहला होगा उसमें बंदों के दरमियान फैसला किया जाएगा और लोगों के अलग अलग किस्में क्या है बताया जा रहा है। यूनिट नंबर 14 सूरह गाफिर के आयत नंबर 23 से लेकर 50 में बताया जा रहा है कि दाई जो होते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाने वाले, उनके कैसी उनकी जिंदगी होती है, कैसे उनका काम होता है और उसके मुकाबले में जो उनके मध्य मुकाबिल होते हैं जो नाफरमान करने वाले, उनका क्या हशर होता है और उनका क्या स्टैंड होता है। और रजुल मोमिन जो है कैसे डट कर फिरौन के पास जाकर हिज्जतें पेश करता है, कभी वो कायनात के निशानियां बता रहा है, अल्लाह ताला की सुन्नतें बयान कर रहा है वो, और कभी जो है गुज़िश्ता कौमों पर जो अदाब है उसके डेमो और इसी तरह उसके प्रैक्टिकली जो मिसालें मौजूद हैं वो मिसालें दे दे कर समझाता है दाइयों को कैसे काम करना चाहिए। एक दाई को कैसा होना चाहिए, रजुल मोमिन पढ़ने की जरूरत है, उसके अंदर दाइयों के लिए बहुत सारे सबक मिलते हैं। और इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है उसके अंदर। और इसी तरीके से मुशरिकीन के जो हुज्जतें हैं उनकी लॉजिक जो है वो कमज़ोर है, जो वो लॉजिक दे देकर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, वो लॉजिक काम नहीं आने वाली है। और फिरौन ने आखिरी में क्या, वक़ाल फिरौन या हामानु बुनी ली सरहल लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब, कहा कि मैं जरा ऊंची इमारत पर बना दो, मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का रब है या नहीं है ऊपर, नऊज़ु बिल्लाह। तो ऐसे अजीब अजीब जो है अकली वाहियात बातें थी, उसका रद्द किया गया। आखिर में रजुल मोमिन तौबा की दावत देता है, कहता है कि मैं तुमको जहन्नम से बचा रहा हूँ, जन्नत की तरफ ले जा रहा हूँ, तुम मुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे हो। तो इसलिए दोस्ती या कुंबा कबीले के बातों में आकर जहन्नम वाले रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आखिरत के मामले में आदमी सेल्फिश होना चाहिए। उनके बातों में आकर जहन्नम के रास्ते में जाएंगे तो क़यामत में एक नेकी भी देने वाले नहीं है। यूनिट नंबर 15 सूरह गाफिर के आयत नंबर 51 से लेकर 55 में बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है मोमिनों की मदद जरूर होगी। यूनिट नंबर 16 में सूरह गाफिर के आयत नंबर 56 से लेकर 59 में बताया जा रहा है कि मुशरिकीन क्यों मुश्रिक को पकड़े हुए, उसकी दरअसल वजह क्या है कि उनका जो तकब्बुर है जो उनको वहां पर रोके हुए हक कबूल नहीं करने की दरअसल वजह क्या तकब्बुर है। यूनिट नंबर 17 में सूरह गाफिर के आयत नंबर 60 से लेकर 68 में बताया जा रहा है कि मोमिनों को किस तरह से गाइड किया जा रहा है कि वो उनकी जो राय है ये कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसालें दे दे कर समझा रहे हैं कि तुमको उसी पर साबित कदम रहना चाहिए। फिर इसी तरह यूनिट नंबर 18 में सूरह गाफिर के आयत नंबर 69 से 77 बताया जा रहा है कि मुशरिकीन को आखिरत में क्या सजा मिलने वाली धमकियां बताई जा रही हैं। यूनिट नंबर 19 में आयत नंबर 78 में बताया जा रहा है कि मोमिनों यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर इत्मीनान दिया जा रहा है, तारीखी मिसालें दे देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। इस तरीके से ये सूरत ख़त्म हुई। उसके बाद सूरह फुस्सिलत है।
यूनिट नंबर 20 यानी कि 24 पारा 24वें पारे की यूनिट नंबर 20 है और उसकी सूरह फुस्सिलत या हामीम सजदा दोनों भी एक ही सूरत के दो नाम हैं। तो आयत नंबर 1 से लेकर 8 में कुरान मजीद के बारे में तारुफ है और इसी तरह मुशरिकीन किस तरीके से उनका जो स्टैंड था और इस तरह इनकी जो सोच थी वो नाकाम हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें क्या और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां क्या है बता दी गई है उसके अंदर। यूनिट नंबर 21 सूरह फुस्सिलत के आयत नंबर 9 से लेकर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कायनात के निशानियों के जरिए हुज्जत बता रहे हैं कि तुम लोग उस अल्लाह का इनकार क्यों करें जिसने ये सारी कायनात बनाई है। तो लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सच्ची है और ये सच्ची दावत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बतलाए हुए तरीके पर आपको चलना चाहिए। और कायनात के बारे में यहाँ पर डिटेल में अगर आप पढ़ना है तो मेरा कायनात के आगाज और अंजाम इस बारे में मेरा बयान है, तकरीबन 7 घंटे का 7 अलग अलग दिन और सीरीज में, तो आप उसको डिटेल में सुनिए, जरूर आपको इंशाल्लाह उस बारे में मालूमात होंगी। यूनिट नंबर 22 में सूरह फुस्सिलत के आयत नंबर 13 से लेकर 18 में के मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनने से मुंह मोड़ रहे थे और उनकी उसके लिए वो लोग क्या क्या पैतरे अपना रहे थे वो बताया जा रहा है। तो उनका बताया जा पूरी गुज़िश्ता कौमें ऐसे ही करके तो तबाह हो गई, उनको कौम आद और कौम समुद की मिसालें दे दे कर समझाया जा रहा है, क्योंकि कुफ्फार क़ुरैश रोज़ाना ये किस्से अपने कहानियों में लोरियों में सुना करते थे, तो उन्हीं किस्सों के जरिए से उनको दावत दी जा रही है। सूरह फुस्सिलत यानी यूनिट नंबर 24 24वें पारे की यूनिट नंबर 24 है। सूरह फुस्सिलत के आयत नंबर 19 से लेकर 24 में मुशरिकीन का क्या अंजाम हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे जो है उनको घेरे रखा है यहाँ तक, और इसी तरीके से वो सारे आमाल जो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका ये अंजाम हुआ है वो बताया गया। और आखिर में क्या वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, क़यामत में उनके चमड़े गवाही देंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे देखो क़यामत में ऐसा हो रहा है, तो तंबीह करने के लिए बता रहे हैं कि लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वही अल्लाह ने हमको बात करने की ताकत दी, जिसने हर चीज को बात करने की ताकत दी। तो अल्लाह तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चौकन्ना रहे, क़यामत में हर चीज बोलने वाले, तो फरिश्ते भी नाम अमाल लिख रहे हैं, इंसान को गर्दन में यहाँ पर एक तायरा है वो भी जो इंसान की हर चीज नोट कर रहा है, फिर उसके जो जिस्म के सारे हाथ और पैर जैसा सूरह यासीन में बताया गया और इस सूरह में बताया गया कि चमड़े ये सब बात करने वाले हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी तो गैब जानने वाले हैं, तो इंसान फिर बचकर जाएगा कहाँ। यूनिट नंबर 25 सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 25 से लेकर 29 में के मुशरिकीन फिर भी हटदरम रहे, बात नहीं सुन रहे। तो मक्के के अंदर वो शदीद हालात जहाँ पर मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ डट चुके थे, तो उस वक्त पर ये 7 सूरतें नादिल हुई। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के का शिद्दत का दौर का अगर आपको एहसास करना है तो 7 सूरह एक मरतबा जरूर पढ़िए कि कितनी सख्त तकलीफों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम किया। और वो लोग कह रहे थे कि ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ, कुरान मत सुनो बल्कि तुम शोर शराबा करो। तो आप अंदाज लगे कितनी हटदर्मी थी। और फिर उसके बाद यूनिट नंबर 26 24वें पारे की यूनिट नंबर 26 और सूरह फुस्सिलत के आयत नंबर 30 से लेकर 36 में के मोमिनों का साथ देने वाले तो फरिश्ते हैं, और इसी तरीके से ये फरिश्ते उनको मदद करते हैं तबलीग दावत की तबलीग के लिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो उसके लिए किसको फरिश्ते मदद करते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। फरिश्ते नाज़िल होते हैं और कहते हैं मुतमईन रहो। इस्तिक़ामत पर रहने वालों को फरिश्ते उतर कर जो तसल्ली देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे बेहतर कौन है, जो अल्लाह जो कहे जो दावत का काम करते हो, मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि जो दावत का काम करते हैं, नेक अमल करते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमानों में से। उसके बाद बताया जा रहा है कि दुश्मन को दोस्त बनाने का फार्मूला बताया जा रहा है। हम तो दोस्त को दुश्मन बना रहे हैं, लेकिन एक वक्त कुरान में जो बताया जा रहा है कि दुश्मन को दोस्त कैसे बना, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, कि नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिय अहसन, अच्छे से अच्छे तरीके से उसको टला दिया करो अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है।
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ دیکھیے جب آپ اچھا کرتے تو اچانک جو آپ کا جانی دشمن ہوتا ہے وہ جگری دوست بن جاتا ہے. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے, یہ کام آسان نہیں ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ آپ کا جگری دوست ہو جائے گا. لیکن یہ کون کرے گا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, صبر کرنے والے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, یہ صبر بھی کس کو ملتا ہے؟ جو اونچے نصیبے والا ہے. لیکن اس دوران شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہم اچھا کریں گے تو سامنے والا آدمی اور زیادہ پہلوان بن جائے گا. نہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر ایسے وسوسے آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے, ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اس کا یونٹ نمبر 27 ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 سے 40 میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے نشانیوں کے ذریعے سے حجت کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں ہے رات دن اور سورج اور چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ, کہ تم سورج کو سجدہ مت کرو اور چاند کو سجدہ مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, اس کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. خلق ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو. پھر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, یعنی کہ دیکھو زمین کیسے گری بھی ہوتی ہے لیکن اچانک بارش آتی ہے تو کیسے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یعنی اسی طرح تم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کریں گے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائیں گے. تو لہذا شک مت کرو. تو نشانیاں ہیں, کائنات کی تاریخی نشانیاں ہیں, کھیت کی نشانیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اول مرہ میں, پہلی مرتبہ میں اللہ نے جو پیدا کیا قسم قسم سے سمجھا رہا ہے, لیکن انسان نافرمانی کرتا ہے. یونٹ نمبر 28 جو آخری یونٹ ہے 24ویں پارے کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 سے 46 میں, کہ قرآن مجید کی صفتیں بتائی جا رہی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ قرآن مجید ہے, اس کے آگے اور پیچھے سے کوئی بھی اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا. محفوظ ہے, کوئی چیز میں باطل نہیں آ سکتی. اللہ کیونکہ تنزیل من حکیم حمید, کیونکہ یہ حکیم اور حمید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے آج کے 3 سیگمنٹ پورے ہوئے ہیں. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.